नमस्कार समस्त साहित्य प्रेमी बंधुगण कबीर घर को समस्त को स्वागत। बनमल्लीर महक और कबीर घर मिलित प्रयास रे आपण माने भेटुछंती अनेक प्रतिभा मान को आज अतिथि कार्यक्रम रे कबीर घर संपादक श्री सिद्धेश्वर त्रिपाठी उपस्थापक भाव में अनेक अन्य प्रतिभा मानकर साक्षात्कार आपण मान पाखरे पहुंचाई आज पर्यंत प्रायतः 200 ऊर्ध्व साहित्य प्रेमी कलाकार मानकर साक्षात्कार आपण पाखरे यूट्यूब चैनल माध्यम रे विभिन्न प्रकार सामाजिक गणमाध्यम माध्यम रे पहुंचाई पाइछंती सेति पई सांको अशेष साधुवाद। आज प्रथम करी आमर एक भिन्न प्रयास 200 रु 300 पाखापाखि कलाकार साहित्य प्रेमी साहित्यिक मानकर साक्षात्कार नहीं कबीर घर संपादक श्री सिद्धेश्वर त्रिपाठी साक्षात्कार आम नवा समस्त निहाती इच्छा थिवो तांका विषय रे तांका साहित्य चर्चा विषय रे तांका साहित्यिक जीवन रो स्वप्न तांका जीवनचर्या तांकर साहित्य को लेकिन स्वप्न अवशोष ये सब विषय समस्त निश्चय जानिबा को अदम्य इच्छा थी अदम्य इच्छा को साकार करने कि आमे माने आज नवा श्री सिद्धेश्वर त्रिपाठी जे कि कविता घर संपादक कुंडिलो केरंग खोर्धार जे अधिवासी तांकर आमे साक्षात्कार नवा सीधा सड़क तांको भेटिबा एवं तांको पचारिबा आम मानक भितरे थिबा प्रश्न एवं आशा करिबा आमे पाई जिबा हमर प्रतिटी प्रश्नर उत्तर हमर निज जने सान भाई ठारू निजर जने प्रिय कवि ठारू चलंतु भेटिबा श्री सिद्धेश्वर त्रिपाठी को। नमस्कार। नमस्कार। केमिति अच्छा सिद्धेश्वर? सर बहुत भल अछि। ओके तो प्रथमे निज विषय रे किछि कुआ निज विषय रे आम पाठक मानक पई श्रोता मानक पई आ दर्शक मानक पई समस्त जानि ना सिद्धेश्वर महापात्र सिद्धेश्वर त्रिपाठी किए सिद्धेश्वर त्रिपाठी कविता इंट्रोडक्शन हो कविता को भल पाउथवा मनिषटिए कविता रे हजुथवा मनिषटिए कविता रे दुख को हरैबा पई आ सुख को साउंठिबा पई अहर चेष्टा करूथवा मनिषटिए बस सरल वाक्य रे सारि देला बहुत भलो कथा आ अधिक जानिबा को चाहिबो तमरो परिवार विषय रे तमरो गांव विषय रे तमरो पारिपार्श्विक परिवेश विषय रे जे तम भली गोटे युवक देहरे भरी खुंदी देइछि छंद कविता गीति कविता आधुनिक कविता एवं अनेक प्रकार कला जानिबा निज आपण माने तमरो परिवार विषय रे तमरो गांव विषय रे एवं पारिपार्श्विक परिवेश विषय रे। आज्ञा मो गां होची खोर्धा ठारू उत्तर को 8 किलोमीटर कुंडिल गां जहार पंचायत एबे केरंगरु बरसाही रे जाउची आ पोस्ट केरंग जिला थाना भाया खोर्धा रे जाउची। सचिराउतरेंग गां छोट मोर गांटीर रचयिता सचिदानंद राउतरेंग गां गुरुजंग ठारू या 5 किलोमीटर आउ मो गां बहुत सुंदर गां रो उत्तर दिगरे गोटे जोरो अछि जोठी बहुत गाथा गाथा हुए जोठी फेरला बेल को मा 5 जण धरी ठिया हेई थांती खरा दिने बाडैबा पई आउ गां रे बहुत मंदिर अछि दक्षिणेश्वर महादेव को मंदिर अछि मा ब्राह्मणी देवी को मंदिर अछि त्रिनाथ मंदिर अछि गोटे प्राथमिक विद्यालय अछि मिनी बैंक टी अछि दीटा भागवत टुंगी अछि। मो गां मोटामोटी बहुत सुंदर मो गां रे 1940 मसिया रु बादीपाला हुए अनेक लब्ध प्रतिष्ठित पालाकार आम गां रे पाला परिवेषण करछन्ती। मोर पाला प्रति निश्चित भाव में दुर्बलता रहिछि पाला देखा को भल लागे आ परिवार कहले मनना परिवार त्रिपाठी आज्ञा आउ बहु तारावत त्रिपाठी तिनी भौणी तिनी बड़ भौणी मोर बाहाई जाइछन्ती सस्मिता त्रिपाठी सुचित्रा त्रिपाठी सुमित्रा त्रिपाठी एबे नना बो मु हम घरे अछु आ लेखा लेखि करिया पई मोर प्रथम प्रेरणा देइथिले मो नना जहां को भंगा ट्रंक रु जहां को
गीत खाता देखि मु लेखिबाकू उत्साहित होइथिली धीरे धीरे लिखिथिली पारिपार्श्विक अवस्था परिवेश आउ जीवन खटा मिठा अनुभूति नाना बाबू प्रेरणा ईश्वर आशीर्वाद रु ताहा जारी रही निश्चय तो पाठके एवं दर्शके निश्चय बुझी परिवे जे अन्य प्रतिभा मानक परी अन्य साहित्य प्रतिभा मानक परी तमे भी निज परिवेश निज गाँ ठू निज परिवार ठू एवं पारिपार्श्विक अवस्था ठू अनेक किछि खुराक पाइछ साहित्य साधना करिया पई निश्चय हमें बुझी पारछु तापर जीवा साहित्य जीवन केमिति आरंभ हला कॉलेज पढुआ गोटे राजनीति विज्ञान पढुथिबा गोटे युवक आउ खोर्धा जिल्लार गोटे गाँ रो गोटे युवक केमिति एमति हठात साहित्य पोखरी भितर को लंफ दबा को माने एमति केमति प्रयास केमति कला क्लास 7 ने पढुतो बेले भंगाटरंकर ननाकर गीत खाता बाहला बो को कहितले नना कोन गीत लेखंती ना हां लेखंती सेइथंतु भारी इच्छा हेतला गीत लेखिया पई से गीत को देखिले एबे हस लागे जहा छंद मुक्त थिला धीरे धीरे ता छंद युक्त आड़ को आसिला क्लास 9 बेले को आउटिके लेखिया को प्रेरणा मिलला आउ युक्त 2 पढला बेले प्लस 2 आर्ट्स पढला बेले प्राणनाथ ऑटोनॉमस प्राणनाथ जूनियर कॉलेज रे पढला बेले प्रथम गोटे प्रबंध मोर संगीत नाम रे गोटे प्रबंध हातला पीएन कॉलेज रो प्रतीक रे तापरठू कविता लेखिबा गल्प लेखिबा आकाशवाणी कटक आकाशवाणी पुरी अनेक पत्र पत्रिका रे लेखा बाहरिबा समीर कुमार बेउरा बटकुष्ठ महापात्र द्वारा प्रथम मोर कविता भूली हुए नहीं भिन्न मनीष भिन्न पृथ्वी रे प्रकाश पाइबा एमती निशिकांत गोहल सिंह त्रिलोचन दास गोपीनाथ दास एमती अनेक ना बालकृष्ण जेना प्रकाश चांद एमती अनेक कवि बंधु सहित मिसिबा तांका मानकटू कुछ शिखिबा अनेक ना नहीं पारुनी बहुत लोकंकर आशीर्वाद प्रेरणा रे धीरे धीरे ए लेखा लेखि आगे चलছিলা तले आमे बुझी पारछु जे तमरो जीन रे तमरो डीएनए रे साहित्य थिला कारण नना साहित्य साधना करुथिले माने जीन आ डीएनए रे भी साहित्य थिला छोट बेलो लेखा लेखि प्रति आग्रह थिला पढिबा पई गोटे श्रोता हवा पई आग्रह थिला किंतु पाठ पढ़ा संपूर्ण भिन्न रास्ता रे गला राजनीति विज्ञान निशा रहिला साहित्य किंतु पाठ गला राजनीति रे केबे अवश्य हुएनी आज जे मु काहे कि बीए रे ओडिया नर्स नै कि पाठ न पढली किंतु ओडिया रे आउ किछि ऊपर को पढी थंदी भाषा साहित्य पढी परलिन किछि अवश्य साजी नाही निश्चित अछि कि मु बहुत सबले गोटे कथा कहै सर गतस्य सूचना नास्ति बही जाइथिबा पानी आउ धनुरु तीर पिंडरु प्राण केबे फेरे नाही पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स नै कि पाठ पढिथिली तापर ओडिया साहित्य को भलो पाई कि ओडिया साहित्य रे आसिली हेरी प्रथम फूल 2013 प्रथम पहाच 2015 2020 रे अमुक्त अभिषेक तीनटी कविता संकलन बाहरला आउ पाखापाखि 388 टी लेखा आज धरित्री छुट्टी दिन गोटे लेखा बाहरची छोट कविता टिके आज को मिसेकी 388 टी लेखा बाहरला अनेक बंधु माने चिन्हिले कबीर घर बोली गोटे फेसबुक ग्रुप फेसबुक आईडी व्हाट्सएप ग्रुप मिली साहू बोली हमर जने करबर भापुर नयागढ़ कवयित्री थिले तांकठू फेसबुक ग्रुप केंति तयारी हुए तांकठू सिखिली तापरे यह लक्ष्मी नारायण पट्टनायक सहित मिसिकी यह ई मैगजीन हला आउ आज अतिथि कार्यक्रम रे अनेक बंधु मान साक्षात्कार को से वेबसाइट रे नै कि सूर्य चंद्र थी पर्यंत अनेक बंधु मान साइथिले प्रेम रे पड़ी गली बहुत कथा पछरे रहि गला ईश्वर का जहा इच्छा ताहा ही होय तेनु अवश्य बोली गोटे शब्द आउ जीवन खातिर लिबि जाइछि बणमल्लीर महक आउ कबीर घर या सहित धर्ममय जीवन ता सहित सामाजिक गणमाध्यम रे तथा विभिन्न पत्र पत्रिका रे एक्टिव रहिबा ए सब जिनसर माने सामंजस्य बैलेंस केमिति रहउछि निजर गोटे कैरियर करबा को पड़िबो कर्म संस्थान देखिबा को पड़िबो दीदीटा ऑर्गेनाइजेशन चलेबा को पड़िबो निजे साहित्य साधना करिया को पड़िबो आजिकाल रो जो माने कंपटीशन समय सामाजिक गणमाध्यम होला परे माने कवि आउ प्रतिभा माने एमिति प्रस्फुटित होउछंदी या भितर सब केमिति समय खाइ परछि निजको ग्रोथ करिबा निज कर्म संस्थान देखिबा साहित्य साधना करिबा सामंजस्य रहिबारे रखिबारे किछि असुविधा होउछि कि ना ठीक ठाक मेंटेन हि परछि ना बेले बेले कष्ट हुए बेले बेले अधिक जिंस को समय देई हुएनी गोटे घर इंजीनियरिंग कॉलेज रे थिला बेले लाइब्रेरी थिला बेले अनेक लेखा पढ़ा हुए किंतु परवर्ती समय रे वृत्तिगत जीवन परिवर्तन हुए प्राइवेट सेक्टर रे काम करिवार सुযোଗ मिले जे आपन को पैसा दियंती जे आपन को काम हासिल करंती से आपन को केबे फोन रे बिजी रहबा को प्रश्रय देबेनी बहुत कष्ट लागे गुडे समय देई हुएनी तथापि
ଅବସର ସମୟରେ କିଛି ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ଫୋନ ନେଇ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ଙ୍କୁ ଦିଆ ହୁଏ, ସେ ତାକୁ ୱେବସାଇଟ ରେ ଆଟାଚ କରନ୍ତି। କିଛି ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ମେଲ ଆଇଡି ଆଉ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟ କେମିତି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଇପାରିବ, କେମିତି ଲୋକମାନେ ଅନେକ ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ଠିକଣା ଜାଣିପାରିବେ, ଆଉ କେମିତି ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଣମଲ୍ଲିରେ ଝାଉଳି ପଡିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବା, ସେଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଆଉ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ତ୍ରିପାଠୀର ପ୍ରୟାସ ସବୁବେଳେ ଜାରି ରହିଥାଏ। ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସାହିତ୍ୟର ଗୋଟେ ସେତୁବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସବୁବେଳେ ଅହରହ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଥାଏ ସାର୍। ନିଶ୍ଚୟ ଏଭଳିଆ ଏତେ କମ ବୟସରେ ଏଭଳିଆ ପ୍ରୟାସ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ସାଧକ କରିପାରିବେନି। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ମୁଁ କହିବି ମୋ ଭାଷାରେ। ଆଉ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଆମେ, ଅନେକ କବି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ କାହାକୁ ଯୁବ କବି କହୁଛେ, କାହାକୁ ପ୍ରେମ କବି କହୁଛେ, କାହାକୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବି କହୁଛେ, କେହି ବିପ୍ଳବୀ କବି ଅଛନ୍ତି। ତମକୁ ଆମେ କି ପ୍ରକାର କବି କହିବା? କାରଣ ତମର ଲେଖା ମାନେ ମୋର ଜ୍ଞାନ ସେଥିରେ ସବୁ ଥାଏ, ପ୍ରେମ ବି ଥାଏ, କେବେ ବିପ୍ଳବ ବି ଥାଏ, କେବେ ବ୍ୟଙ୍ଗ ବି ଥାଏ, ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ମିଳେ। ତାହେଲେ ତମକୁ ଆମେ କି ପ୍ରକାର କବି କହିବା? ବେଶ ମାନେ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନର ଏଇଆ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ଅଧିକ କୋଉ ପ୍ରକାର କବିତା ଉପରେ ତମେ ଫୋକସ କର? ପ୍ରେମକୁ, ନା ସମାଜ ସଂସ୍କାରକୁ, ନା ବିପ୍ଳବାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାକୁ, ନା କାହାକୁ? ସାର୍ ବର୍ଷକ 365 ଦିନ ଗୋଟିଏ ତାରିଖକୁ ଆମେ ଯଦି କାଟିଦେବା ବର୍ଷଟି ଅପୂରଣ ହେଇଯିବ। ସେମିତି ଆମ ଜୀବନରେ ଖଟା ମିଠା ଅନୁଭୂତି ଥାଏ, ଶୈଶବର ଚିନ୍ତାଧାରା ଥାଏ, କୈଶୋରର ମାଦକତା ଥାଏ, ଆଉ ଯୌବନରେ ପାଦ ଦେଲା ପରେ କିଛି ପ୍ରେମ ବିରହର ଛିଟା ବି ଥାଏ, ଜୌର ଅବସ୍ଥାରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ। ସେମିତି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଭେଟୁ, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଆମେ ପରଖୁ, ଯାହାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଗୁଡିକୁ ନିଜ ଚରିତ୍ର ବୋଲି ଭାବି ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକୁ ସାଉଁଟିବାକୁ ପଡେ, ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକୁ ଖଞ୍ଜିବାକୁ ପଡେ। ତେଣୁ ଅନେକ କବିତା ମୁଁ ଲେଖେ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମତ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ତ୍ରିପାଠୀ ମାତ୍ରାଧିକ ପ୍ରେମ କବିତା ଲେଖନ୍ତି ବୋଲି। ତାମାନେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟର କବି ଆମ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିତରେ ଆମେ କୌଣସି ସ୍ପେସିଫିକେସନ ପାଇବା ନାହିଁ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟର କବି, ଯାହା ଦେଖନ୍ତି ତାକୁ ଲେଖନ୍ତି। ସମାଜ ହଉ, ସଂସ୍କାର ହଉ, ସଂସ୍କୃତି ହଉ, ବିପ୍ଳବ ହଉ, ପ୍ରେମ ହଉ, ଯାହା ବି ଦେଖନ୍ତି ସେ କବିତା ଲେଖନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର ବଦଳିଛି। ଆମେ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଆଜି 2020 ଶତାବ୍ଦୀରେ ଅବତରଣ କରିଛି। ତମର ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ବହୁତ ପୁରୁଣା କବିଙ୍କର ଲେଖା ବି ପଢିଥିବ, ବହୁତ ନୂତନ ନବୀନ କବିଙ୍କର ବି ଲେଖା ବି ପଢିଥିବ, ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ କବିତା ପଢିଥିବ, ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କବିତା ପଢିଥିବ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାହିତ୍ୟରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ସଂସ୍କାର, ସେଇ ପୁରାତନ ସଂସ୍କାର, ସେଇ ଜିନିଷ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ପିଓରିଟି, ଯୋଉ ମାନେ କୁହାଯାଏ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହିବା ଯୋଉ ମାନେ ପିଓରିଟି ଜିନିଷ, ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଆମେ ପାଇପାରିବା ଆଜି? ଲାଗୁଛି ତମକୁ ଯେ ଆଜିର ସାହିତ୍ୟ ସେଇ ଭଳିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ମାନେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିପାରିବ? ଯେମିତି କି ଦିନ ଥିଲା ମାନେ ମାଗାଜିନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡା ଲାଗୁଥିଲା, ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟ ବଡ ନା ରାଧାନାଥ ସାହିତ୍ୟ ବଡ? ତମେ ଜାଣିଥିବ, ପଢିଥିବ, ବିଜୁଳି ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଭିତରେ ଭୟଙ୍କର ଝଗଡା ସେତେବେଳେ ଚାଲୁଥିଲା, ମାନେ ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ଲାଗୁଛି କି ଆଜିକାଲିର ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟ ଅଛି, ସେଇ ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟକୁ, ସେଇ ରାଧାନାଥ ସାହିତ୍ୟକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲା ଭଳିଆ ସାହିତ୍ୟ ଅଛି କି ସାହିତ୍ୟିକ ଅଛନ୍ତି? ତମ ନଜରରେ କଣ କହିବ ଆଜିର ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସାହିତ୍ୟକୁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାର୍, 5 ଆଙ୍ଗୁଠି ସମାନ ନଥାଏ। ଆମେ ଏବେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ଜମାନାରେ ପହଞ୍ଚିତେ, ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ଯୁଗରୁ ଆମେ ଆସି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସମାଜରେ ପହଞ୍ଚିଛେ। ଏବେ କଣ ହଉଛି, ଗୋଟେ ବ୍ୟଙ୍ଗକାରଟେ, ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିଟେ ଅନ୍ୟ କବିଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି, ଗୋଟେ ଔପନ୍ୟାସିକକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି, ଗୋଟେ ଔପନ୍ୟାସିକ ପ୍ରାବନ୍ଧିକକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି। ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସମ୍ମାନ ଦବାଟା କମି ଯାଇଛି, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଅନ୍ୟକୁ ପଢିବାଟା କମି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଲେଖିବି, ଫେସବୁକ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ଛାଡିଦେବି, ମତେ ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଦେବେ, ବାସ୍ ସରିଲା। ଏଇଥିରେ ଅନେକ କହିବାକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ଅନେକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଆମ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଏତେ ଶବ୍ଦ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଣ ଓଡିଆ ଶବ୍ଦ ଅନେକ ପ୍ରୟୋଗ କରିଦଉଛନ୍ତି, ତାହା ଭାରି ଶ୍ରୁତି କଟୁ ଲାଗୁଛି, ତାକୁ ପଢିବାକୁ ବେଳେ ବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହଉନି। ଆଉ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କବିତା ନାଁରେ ଏମିତି କବିତା ଲେଖା ଯାଉଛି, ଛନ୍ଦମୁକ୍ତ କବିତା ଲେଖା ଯାଉଛି, ହୁଏତ ମତେ କେହି କିଛି ଖରାପ ପାଇପାରନ୍ତି, ଡକ୍ଟର, ପ୍ରଫେସର, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ନାଁରେ ଲେଖା ହଉଛି, ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଛନ୍ଦଯୁକ୍ତ କବିତା ଆସେନି କି କହନ୍ତିନି। ଛନ୍ଦମୁକ୍ତ କବିତାକୁ ମୁଁ ଘୃଣା କରେନି, ମୁଁ ବି ଛନ୍ଦମୁକ୍ତ କବିତା ଲେଖେ, କବିତା ଲେଖେ, କିନ୍ତୁ ଗୀତି କବିତାକୁ ସେମାନେ ସେତେ କାହିଁକି ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି? ଓଡିଶାର ଆଗପଟେ ଅନେକ ଖବର କାଗଜ, ମୁଁ ନାଁ ନେବିନି, ସେମାନେ ଗୀତି କବିତା ତ ଆଜିକା ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବି, ଆଜିକା ସମୟରେ
साहित्यर मार्केटिंग होची जेमिति गोटे जिंस मु मार्केट आज्ञा डाकी डाकी न बिकिले गोटे परिवा मार्केट पर डाकी डाकी न बिकिले तार बिक्री हुएनी आजिका साहित्य समाज रे हम देखु साहित्यर मार्केटिंग होची साहित्यर पैकेजिंग होची चारिटा आलू चारि निश्चित सहित पवन पुरे की ताकू पैक कर दे जेमति लेस पैकेट बिक्री हे जाए सही टाइप रो साहित्यर पैकेजिंग भी होची भीतर रे कोन पाठ्य अछि सेटा की देखुनांती ऊपर चाक चक्की ऊपर प्राधान्य दिया जाउछ या विषय कोन कहबो तुमे जने आज्ञा हिसाब रे कोन कहबो या पर साहित्यर जो मार्केटिंग जो पैकेजिंग एटी स्पेसिफाई करा जाउछ जो माने रिच जो माने धनी जो मानकर फाइनेंशियल कंडीशन बा आर्थिक परिस्थिति ठीक अछि से मानकु प्राधान्य दिया जाउछ जार आर्थिक परिस्थिति नाही जार कोनसी प्रकार चिन्हा नाही से मानक लेखा को से मानकु प्राधान्य दिया जाउ नै एटा कोन सत अनेक कवि भी ए कथा कहउछन जे पैकेजिंग होउची मार्केटिंग होउची एठी साहित्य जाउनी भाषा देखा जाउनी शब्द देखा जाउनी एठी बैंक बैलेंस देखा जाउची एठी लोकर बैकग्राउंड देखा जाउची एठी फेस देखा जाउची ओके एठी जेंडर देखा जाउची ए सब सत की तम मतरे निश्चित भाव में सर उदाहरण स्वरूप कहीपर बहिर भीतर को कहीं जाऊना बहिर मलाटा जमी समस्त अटकी जाती सेमती गोटे लोक कौन लिखी पढ़ा चाहती सी कौन करुच्ची तार वृत्तिगत जीवन कौन से केतोटी संबर्धना पाई से केते लोक सहित मिसी ये क्षेत्र में गोटे गोटे लोक अटकी जाइछन्ति जहा फल आम ओडिया साहित्यिक को खोजुनी साहित्यिक गोटे अलग परिचय खोजुची जदि साहित्यर परिचय खोजा जाता से कौन लिखुची आउ कौन समाज को बार्ता देछि जो दिन सेई गुडी के सब खोजा जीव निश्चित भाव में हम ओडिया साहित्य आगु जाई परिबो आगु को जाइछि किंतु आहुरी आगु जाई परिबो एते संदेह नै ओके कुहा जाय जे तमे जदि अमर रहबा को चाहछ ताले गोटे कवि को प्रेम कर अनेक कवि अनेक लेखक ए कथाटा को मानंती जदि के जने अमर रहबा को चाहंती ताले से जने कवि को प्रेम कर आ जदि कवि जने जन को प्रेम करी गला से कवि होंतु बा कवयित्री होंतु से जो अपोजिट जेंडर जन को प्रेम करी गले त से तांको जेते दूर रहिले तांको सहित जीवन मिसिले बा न मिसिले से माने किंतु अमर रहि जान लेखा रे एटा को केते दूर मानत हाँ समीर कुमार बेउरा महोदय दिने कहिथिले वर्ष 1.5 वर्ष तले एई कथाटा मो हृदय लागी रहितला मो कवितार शीर्षक थिला कविर प्रेमिका से कविता मने नै किंतु कविर प्रेमिका केबे भी मरे नै सी जो कविर जो प्रेमिका टी थाए सी सब बेले ताको आंदोलित करू थाए ता सहित बितेइथिबा मुहूर्त तिक्तता ता खट्टा हो मिठा हो से अनुभूति गुडे से जुइरे जळिला पर्यंत ताको सब बेले गोटे संतुलित करे सी गुडे को से ताको नै शब्द को शब्द रे साउंटे से शब्द को केबे ना केबे जी यदि देखे तार बंधु माने देखंती कि सी देखे सूर्यचंद्र थिबा जाय यदि ता लेखाटी साइड रहि थाए से शब्द भितरे कविर प्रेमिका निश्चित भाव रहि तो एथे तिले मात्र संदेह नै साहित्य साधना रे बा साहित्य जीवन रे तुम केते दूर सफल तम मते तुम केते दूर सफल होई परिछ दौड़ीबा को जदि सफलता माना जाय मु भाबुची मु एबे बोधे नुआ नुआ गुरुंडीबा सिखुची बहुत यात्रा पथ बाकी अछि मु नुआ नुआ पाद दउ चली मु भाबे हमर व्यक्तिगत मत एमिति किछि अवसर अछि कि जीवन रे जीवन को नै किबा साहित्य साधना को नै किछि अवसर ईश्वर तो जहा ईश्वर हमको ताहा दियंतिनी जहा हमको भल लागे ईश्वर हमको ताहा दियंती जहा हम पई भल होई थाए जो दिन एक कथा बुझी गली सेई दिन ई सिद्धेश्वर त्रिपाठी डिक्शनरी रु अवसर बोले शब्द उभे जाय निश्चित भाबे जीवन रे एमिति किछि गाढ़ा स्मृति जार छिटा सदाबळ पई मन भीतर रहिबो एमिति किछि गाढ़ स्मृति आमे सुनि सिद्धेश्वर अछि थरे एमिति किछि गाढ़ स्मृति को सेमिति तो अनेक अछि थरे मो भौणी रो बाहागर हो थाए आमे सज नै कि गोटे गाड़ी रे जाउ था भौणी रो सासु घर को सेथरे सब जिंस थाए काठ जिंस सब थाए बहुत स्पीड रे गाड़ी टी जाउ थाए होय तो काठ जिंस भांगी जीव बोली आमे समस्त रहिला मु से ड्राइवर को बहुत कटुक्ति कहिथिले एमती काई नेला ड्रेसिंग टेबल भांगी जाई पारे से किंतु कौन सी रिएक्शन न देई मते कहिथिला आमे तो ड्राइवर लोको आमे केते बेले गाड़ी चलो चलो वाटरे पड़ी जिवु एक्सीडेंट रे मरि जिवु आ आमे कोन रागिबु एमती कहिथिला सेठी मो मन पूरा तरळी जाइथिला मु ताको एते कथा कहली सी किछ कहलानी आ समस्त मो भाई नार के कहले ए गाड़ी भी स्पीड जाए सेमती खाली जिंस अछि बोले एमती लागुची
ତେଣୁ ସେଇଦିନଠୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ କଣ କହିବା ପୂର୍ବରୁ 10 ଥର ଭାବିବା ଦରକାର। ସେଇ ଲୋକଟି କେତେ ଥଣ୍ଡା ଏତେ କଥାକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲା, ସିଏ ମୋର ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ରେଡିଓରେ ଏ କଥାଟି କହିଥିଲି। ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଥମ ଫୁଲ ବହି 2013ରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ଆମେ 3 ଜଣ ଯାଇଥିଲୁ। ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଖାଇଲା ବେଳେ 2 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିକି ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ମାଗିଥିଲେ। ଆମେ ତ 3 ଭାଇ ଖାଇସାରିଥିଲୁ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ତା ଭିତରେ ଜଣେ କଳା ଥିଲେ, ଜଣେ ଗୋରା ଥିଲେ, ଜଣେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମଠା ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ଜଣେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମଠା ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ସେ ଆମେ କହିଲୁ ନାଇଁ ଆମର ଖାଇସାରିଲୁଣି, ଆମ ପାଖେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ନା କିଛି ପଇସା ଦେଲେ ଆମେ ଖାଇଦବୁ ନା, ଆମ ପାଖେ ପଇସା। ସେତେବେଳେ ମୋ ପାଖେ 750 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ସେ କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ନା ଦେଇଦବା କି ନା ଯାଉନ ଦବୁ। ଗଲା ପରେ ସେ କୁଆଡେ ପଳେଇଲେ, ବହୁତ ସମୟ ଖୋଜିଲେ ମିଳିଲେନି। ସିଏ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ଥିଲା ଯାହାକି କେବେ ବି ଭୁଲି ହବନି। ଏମିତି ଅନେକ ଅନୁଭୂତି ଅଛି, କିଛି କହି ହୁଏ କିଛି କହି ହୁଏନି। ତଥାପି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଚାଲୁଛି, କିଛି ଦିନ ଚାଲିବି ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛି ଆଉ। ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଅନୁଭୂତି ଦିଟା, ଅନୁଭୂତି ସହିତ ଅନୁତାପ ମିଶିଥିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ଓକେ, ଆଉ ପାଠକେ ଏବଂ ଦର୍ଶକେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କର ଗୋଟେ କିଛି ଖାସ କବିତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ହାତେ ହାତେ। 5000 ପାଖାପାଖି କବିତା ଲେଖି ସାରିଲେଣି। ବହୁତ କମ କବିତା ମନେ ରଖିପାରେ, ତଥାପି ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ କବିତା ସଜ ଗୋଲାପ। ସଜ ଗୋଲାପର ପାଖୁଡା ପରିକା ପ୍ରିୟାର ସେନାଲି ଓଠ, ସେ ଓଠକୁ ଦେଖି ବଦଳାଇଥିଲି ଏଇ ମୋ ଜୀବନ ବାଟ। ତାନିର ଆଖିରେ କୋଳା ଖାଉଥିଲା ଭରା ଯୌବନ ନଈ, ଦେହ କୋଣାରକ ନିଖୁଣତା ଦେଖି ଦେଲି ନିଜକୁ ହଜାଇ। ହଜାଇଲି ନିଜକୁ ଖୋଜିଲି, ଗଢିଲି ପ୍ରେମର ସ୍ତୂପ। ସମୟଟା ବୋଧେ ସହି ପାରିଲାନି, ଦେଇଗଲା ଅଭିଶାପ। ଦିନେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ମୁଁ ଏକା ନୁହେଁ, ଅନେକ ଭଅଁର ଆସି ହଜାନ୍ତି ନିଜକୁ ଖୋଜନ୍ତି, ମଧୁର ରସ ସବୁ ଶୋଷି। ଭାଙ୍ଗିଗଲା ମନ, ହଜିଲା ସପ, ମନ ତ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ଏ ମନଟା ଜଳେ ବିରହ ନିଆରେ, ସଜ ଗୋଲାପକୁ ଚାହିଁ। ମନଟା ଜଳେ ବିରହ ନିଆରେ, ସଜ ଗୋଲାପକୁ ଚାହିଁ। ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗୀତି କବିତା। ଆଉ ରାପିଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ, ଯାହାର ଉତ୍ତର ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଉତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଯୋଉଟା କି ପାଠକ ଏବଂ ଦର୍ଶକ ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଫେଭରାଇଟ ଖାଦ୍ୟ, ସବୁଠୁ ପସନ୍ଦ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପଖାଳ ଭାତ ଆଳୁ ଭଜା। ପଖାଳ ଭାତ ଆଳୁ ଭଜା। ପଖାଳ ଭାତ ଆଳୁ ଭଜା। ପସନ୍ଦର ସ୍ଥାନ, ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବା ସ୍ଥାନ? ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏକା ଏକା ବୁଲିବା। ନାଇଁ, ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ସ୍ପେସିଫିକ କୌଣସି ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଛି କି? ମୋ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ବୀର ଚିନ୍ତାମଣିପୁର ଶାସନ, ସଫା କୋର୍ସେଇ, କଟକ। ଓକେ, ଆଉ ସବୁଠୁ ପସନ୍ଦର ମଣିଷ? ଯୋଉମାନେ ସତ କୁହନ୍ତି ଆଗରେ ଆଉ ପଛରେ। ନାଇଁ, ଆମେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଜଣକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁ, ଅତି ପସନ୍ଦର ମଣିଷ କିଏ ଜଣେ? ମୋ ନନା ବୋଉ। ସେ ତ ଜଣେ ହିଁ ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ପସନ୍ଦର କବି, ସେ ପୁରାତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଧୁନିକ ହୁଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ସମୟର କବି ହୁଅନ୍ତୁ, ପସନ୍ଦର କବି? ଅନେକ ପସନ୍ଦର କବି ଅଛନ୍ତି, ନା ନାଇଁ, କେଇ ନେଇପାରିବିନି ଜଣକୁ ଆମେ ଦୁଃଖିତ। କହିବା, ସ୍ପେସିଫିକ କେଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି କି ଯାହାର କବିତା ଭଲ ଲାଗେ ସଦାବେଳେ? ଏବେକାର ନ ହେଇ ପୁରାତନ ବି ହେଲେ ଚଳିବ, ଯାହାର କବିତା ସଦାବେଳେ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ? ପ୍ରକାଶ ଚାନ୍ଦଙ୍କଠୁ ଶିଶୁ କବିତା ଲେଖିବା ଶିଖିଛି। ବାଳକୃଷ୍ଣ ଜେନା, ନିଶିକାନ୍ତ କହଲସିଂ, ତ୍ରିଲୋଚନ ଦାସଙ୍କଠୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଢିଛି, କାହା ନାଁ ନେବି, ଅନେକଙ୍କୁ ଏବେ ବି ପଢୁଛି। ପୁରାତନ ସାହିତ୍ୟରେ ସଚିନ ରାଉତରାୟଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ପଢିଛି। କାହା ନାଁକୁ ଲୁଚେଇ ପାରିନି, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି। ପସନ୍ଦର ଔପନ୍ୟାସିକ କିଏ? ଯେହେତୁ ତମେ କବିତା ସହିତ ଜଡିତ, ତଥାପି ସାହିତ୍ୟ ହିସାବରେ ନିହାତି କେଇ ଜଣ ଔପନ୍ୟାସିକ ପସନ୍ଦ ଥିବେ, ତ ପସନ୍ଦର ଔପନ୍ୟାସିକ କିଏ? ଉପନ୍ୟାସ ବହୁତ କମ ପଢିଛି, ତଥାପି 3-4ଟା ଉପନ୍ୟାସ ପଢିଛି କଲେଜରେ ଥିଲାବେଳେ। ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ପଢିଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ତାଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ। ପସନ୍ଦର ଗାଳ୍ପିକ କିମ୍ବା ଗାଳ୍ପିକା କିଏ, ପୁରାତନ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନୂତନ ହୁଅନ୍ତୁ? ପସନ୍ଦର ଗାଳ୍ପିକ କିଏ?
फकीर मोहन सेनापति। आउ गोटे कथा जो परवर्ती पीढ़ी आसुची नेक्स्ट जनरेशन हमर आसुची जो माने कि वर्तमान ठीक तम आज्ञा फेरी जाओ तम परी जो माने आज +2 रे पढुचंती किबा +1 रे पढुचंती किबा ग्रेजुएशन फर्स्ट इयर सेकंड इयर रे पढुचंती जो माने साहित्य माने साहित्य प्रेमी साहित्य पाई जहा भितरे जहांको भितरे बहुत प्रकार अछि माने वर्तमान संवेदनता अछि संवेदनशीलता अछि तांको पाई सिद्धेश्वर त्रिपाठी का पूर्वरु शिव शिव सिद्धेश्वर त्रिपाठी का तरफ कोन जीव उपदेश जो माने कि आगामी पीढ़ी रा साहित्यिक हेबे आउ जेहेतु तमे सेई स्तर अतिक्रम करी के आज एठी पहुंच तांको पाई उपदेश कोन हेबो एज ए ब्रदर जने बड़ भाई हिसाब रे जने तांकोठु वरिष्ठ साहित्यिक हिसाब उपदेश देला बळी बयस तो मोर हेनी तथापि सर मु जते की अंगेनी बा अनुभूति कहिबी हमें बहुत पढ़िबा आ कम लिखिबा जति हमें जो क्षेत्र रे जाउचे समस्त हाथ रे सब जिंस होएनी कविता गल्प प्रबंध नाटक उपन्यास अन्य व्यक्ति अछंती सब लिखि पारंती किंतु हमें जति गोटिए जिंस को धाराटा गोटे दिटा जिंस धारा भलो लागुची सेई धारा को हमें जिबा अतीत रे लिखिथिबा जति मते कविता भलो लागुची अतीत रे अनेक कविता फेसबुक रे आसुथिबा कविता अनेक हम पढ़िबा प्रचार प्रसार पई बहुत दिन बाकी अछि हम पाखे ईमेल आईडी अछि फेसबुक अछि व्हाट्सएप अछि टीवी रेडियो पेपर अनेक गणमाध्यम अछि जति हमें प्रचुर पढ़ि परिबा हमें निश्चित भाव में हमें अनेक शब्द पाई परिबा अनेक धारा शिखि परिबा प्रचुर पढ़िबा आवश्यकता निहाती रहछि ए पर्यंत सिद्धेश्वर त्रिपाठी कर तीनोटी कविता संकलन आसीछि पाठक मानक पई आउ भविष्य रे कोन आउ केतोटी कविता संकलन आसीबो पाठक मानक पई केवल कविता संकलन रहइबो ना किछि अलगा प्रकार रो प्लानिंग भी अछि साहित्य पई साहित्य को नेकी माने स्वप्न कोन अछि प्लान कोन अछि आउ केते संकलन आसीबार अछि अनुष्ठान को आउ केते ऊपर को नबार अछि कोन प्लानिंग अछि जण साहित्य साधक हिसाब रे सच्चा साहित्य साधक हिसाब रे कोन प्लानिंग अछि भविष्य पई साहित्य को नेकी पाखापाखि 30 टा खंड गप प्रकाश पाई सारलानी मु किंतु से गप गुडी को कलेक्ट करि परिनी गप संकलन करि परिनी एकपदी बहुत भलो मोर बोली कि बंधुमान जहा मते प्रेरणा जगाए 400 पाखापाखि एकपदी को नेकी गोटे संकलन करि परिनी बिता बहुत अछि ता भितर बाछिले आहुरी 2-3 संकलन होई परिबो किंतु सेति भाई अर्थ दरकार सेति भाई किछि कविता संकलन करि परिनी एमजे अनेक आशा अछि जहा विभुंग इच्छा थिबो दौड़िबा को चेष्टा करछि केते दौड़ी परिछि केते दौड़ी पारिनी ता पाठक कहिबे आ समय कहिबो निश्चय बहुत भल लागला तुम सहित कथबार्ता करी कविर घरे आम सिद्धेश्वर त्रिपाठी को उपस्थापन रे अनेक कवि अनेक लेखक अनेक पाला गायक अनेक साहित्य प्रेमी साक्षात्कार देखिथिले आउ आज सिद्धेश्वर त्रिपाठी साक्षात्कार पाठक मानक पई दर्शक मानक पई आमे प्रेजेंट करूचे आमे उपस्थापन करूचे ता विषय रे किछि कहिबार अछि शेष प्रश्न हमर साक्षात्कार नबाटा भारी सहज लागे किछि कहिबा मो व्यक्तिगत मत बोधे कष्ट लागे अन्य को वस्तु पचारिबा मते भारी भल लागे किंतु प्रश्न उत्तर टिके असहज मन करे किछि त्रुटि दिले बंधुमान क्षमा करिवे सर आपण आज गोटे नुवा अनुभूति देले तेणु आपण को बहुत बहुत धन्यवाद बंधु माने सुनिले निश्चय मतामत देबे बोली आशा कोन भूल रहिला कोन ठीक रहिला कोन भलो लागिला कोन खराब लागिला निश्चय जणेबे बोली विश्वास रखुछि बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धेश्वर त्रिपाठी नमस्कार नमस्कार।